যেতে কহিয়া পরে মধ্য তুমি বুঝিল কাইকি থরে মনে কলি না না মানে না আলে আসল প্রাণ প্রতিমা আসম বাহু বন্ধনে দয় মন্দির খোলি গাই দিবা খুশি মনে গাই দিবা খুশি মনে আসল প্রাণ প্রতিমা আসম বাহু বন্ধনে দয় মন্দির খোলি গাই দিবা খুশি মনে গাই দিবা খুশি মনে হসিব ফগুণা দেখিয়ে মিলানা हसीब फगुणा देखिए मिलाना मो प्राण प्रतिमा मो प्राण प्रतिमा छात चिरी देख प्रिय तू मरीना प्रिय तू मरीना लाज कुली लता जमा आउ लाज करना लाज कुली लता जमा आउ लाज करना आले एमती मो पर आगछ काहे मु सेमिति का पुरुष नुह आले मु तुमको भल पाए 7 जन्म पर्यंत तुम हस्तारे हस्त रखी हाँ प्रिया ऐसे कहीं का अभिमान कर ना 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 तुमको थरे कहली ना ना माने ना जे पर्यंत मु शिव मंदिर रो पूजा नरी न आसी से पर्यंत मु तुम सहित किसी संपर्क रखि पारिबिनी ए कोन कहउछ तुमे रागी जाउछ काहे रागनी गो सजरी पासे मोर आसी देख अभिमान करनी थरुटिए चाही देख रागनी गो सजनी पासे मोर आसी देख अभिमान करनी थरुटिए चाही देख भल पाई किए काकु ठकिछि भल पाई किए काकु ठकिछि मुनुहे गो से प्रेमिका मुनुहे गो से प्रेमिका रागनी गो सजनी पासे मोर आसी देख अभिमान करनी थरुटी
କ'ଣ ଛାଡ଼ିଦେବି କହୁଛ ଛାଡ଼ି ଯାଇ ଚାଲିବନି ଆରେ ଛାଡ଼ିଦେବି କହୁଛ ଛାଡ଼ି ଯାଇ ପାରିବନି କହୁଛ ଭୁଲି ଯାଇ ପାରିବନି ଛାଡ଼ିଦେବି କହୁଛ ଛାଡ଼ି ଯାଇ ପାରିବନି ভুলি যাই পারিবনি বাঁধি রাখিথিবি মোর প্রেম ডোরিরে বাঁধি রাখিথিবি মোর প্রেম ডোরিরে রত্নার ଏହି ଗିର ରତ୍ନାର ଏହି ଗିର ରାଗନି ଦୋଷ ଜରି ପାତେ ମୋର ଆଜି ଦେଖ অভিমান করনি তরুটিয়ে চাহি দেখ ମୋ କଥାରେ ଯଦି ରାଜି ନ ହବ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଜବରଦସ୍ତି ନେଇଯିବି ରାଜ୍ୟକୁ ଆରେ ଚାଲି ଆସ ନା ମାନେ ନା 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 ଆରେ କହିଲି ପରା ଚାଲି ଆସ ଯିବିନି ମାନେ ଯିବିନି ତମେ ଗୋଟେ ଥରେ ଘରେ ବୁଝି ପାରୁନ ନା ମୋର ପାଣି ଦରକାର ନା ତମେ ଦରକାର ତାହେଲେ ଆସିବନି ନା କେମିତି ଆସିବ ତାହେଲେ ଦେଖିଛି ମୁଁ ଆରେ ଚାଲି ଆସ बापी एक कर्म करुवे ये कि कौन जानिनु ये हूँ मो अंतरात्मा मो प्राण प्रिया ताको पुणी तू छी 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 तोते कौन लज्जा शरम बोली किसी लागू नहीं रे ए तू कौन कही जाउछु से परा मो स्त्री कौन कहलु अरे हाँ अरे तोर स्त्री केबेठु होला बे अरे मु परा 10 दिग सूर्य चंद्र को साक्षी रखी ता हस्ते रखिबु बाहे सारी छी अरे मु सत खाउछि से हेउछि पुरा धर्म पत्नी ए मंजरी ए मु कोन सुनिबा को पाउछि से जो कोन कहउछि कोन ए कथाटा सत हां सब सत हे भगवान आ देखिलु कहि परा सब सत हेउ अरे सतरे तमे कोन तांको कथरे तमे राजी हे गलो हे ता माने कोन मो भला पाइबा मिछ थिला हे मंजरी मु जानि नथिली तमे एते निष्ठुर एते स्वार्थपर हेले शेषरे कोन छी मंजरी छी ए ता कोन तू कोन कहि जाउछु अरे मजूरी ए युवक कोन जहा कहउछि सत हाँ से जहा कहउछि सब सत तुमको सिना बाहा हेछि हेले तुमको बाहा हबा पूर्व मु तांको भलो पाउथि छी मंजूरी छी तुमे एते तळक फसी जीव बोली मु जानि नथि हे वीर पुरुष अरे काहा को कोन के बाध्यबाधकतार भलो पाए आउ कोन के काहा को निजर करिनी मु जानि पारुछि तमे तांको बाध्यबाधकतार भलो पाए सतरे तम आड़क से ढलिया पई तमे चेष्टा करनी भला दशा अछि तो एई खरे एठु पलायन को नहले मो मुंड को टीना जळी गले तुमको एठी परास्त करि देबी भलो दशा अछि तो एई खरे एठु पलायन कर ता कोन तू कहि जाउछु
कौन तू सेमिति कहीदेलु बोली मु तो कथार पड़ी मो स्त्री को एठी छाड़ी दी चली जीबी हाँ बे हाँ ताମାନେ कौन मो सहित युद्ध करिबु अरे ए मंजूरी तुम्हें कही दियो ना अरे कही दियो हे मंजूरी अरे सतर कौन आम भल पाइबा कौन मिछ थिला अरे भाबे कि देख आमे दुहे दुहे को केते जे भल पाउथिले अरे ए कुंभीर कांदला कांदिकी तू जा कही जाऊ छु हे अरे जदि तो कथा आम दुहिंकर भल पाइबा सत लागुनी ताहले देख तांगुली रे मो देथिबा संतक निहति थिबो कण मंजरी तम अंगुली रे जो मुद्रिका अछि कण सेई कथा सत ना कहि दियो ओहो तमे निजर चुप करो ए कण कही जाऊ छ मंजूरी तुम्हें एते तले को खसी जीव बोली मु जानि नथिली हे भगवान देख रे दुनिया देख आज ए की विचित्र लीला आज मते जे नारी को मु हस्त धरी बाहा होइथिली से पर पुरुष सहित रास लीला करूछि हे आउ बड़ी बड़ी कथा कहना मूर्ख चुप कर मूर्ख अरे आज मते नारी माया मते कला किमिया हाँ मो मन वृंदावने लागी निया अरे लागी थाऊ अरे जानिछु तो से निया रे जली पुणी पाउस हे जिबु बे चुप कर मूर्ख मु पाउस हे जीवी हाँ बे हाँ केबे मध्य नुह मु हेउछि क्षत्रिय पुरुष रत्नागढ़ राज्यर राजकुमार सुरेंद्र तू कौन रत्नगढ़ राजर राजकुमार अरे हाँ ए एमिति भुलानिया करी प्रेम जाले तांको फसेवा विचेष्टा करना मुई होछि एक बेला सेई रत्नगढ़र जोबरा प्रताप केसरी अड़ियल पुत्र नाम मोर वीरेंद्र चुप कर मूर्ख हाँ बे ए कौन कही जाऊ तू ए सतरे मु हेउछि रत्नगढ़ राज्यर राजकुमार अरे नुहे मो तू भुलानिया करबा चेष्टा करना अरे जना जीव सतरे के से राजगढ़र निश्चय जुबराज हेले ताहिले ठीक अछि चल रत्नगढ़ राज्य बुझिबा आ पचारि बुझिबा के रत्नगढ़र प्रकृत जुबराज ताहिले ठीक अछि चली जीव तेबे आम ए रत्नगढ़ राज्य को चाल मंजूरी रत्नगढ़ राज्य को जाई के राजकुमार आउ के कोन सबु पचारि की बुझिबा हाँ बे हाँ ताहिले बुझिबा चलो हाँ मंजरी कौन तुम मन कौन चाहूच ठीक अछि तमे भी कहत रत्नगढ़ राज्यर राजकुमार हम रत्नगढ़ राज्यर राजकुमार अरे मत कौन विश्वास होनी ठीक अछि ताहिले ठीक अछि कोउटा सत आ कोउटा मिछ राज्य को जाय गले ही जଣା पड़िबा ताहिले शीघ्र चली जीबा आम ए रत्नगढ़ राज्य को ताले आ डेरी काहे चलो मंजरी एक क्षण चली जीवा रत्नगढ़ को कुआडे जीव मत चिन्हि पारुछ हाँ तुम्हें किए बाबा आपण को देखिले तो सतरे चिन्ह चिन्ह लाउची हेले आपण के बाबा आपण एमती हाँ मु परा सेई रत्नगढ़र राजा हे भगवान रत्नगढ़ राजा हरिधन हेले कोन हरे मु चिन्हि पारु चंदी जीवन रे एते बड़ भूल कर देइची हाँ जो भूल को तू क्षमा करि पारी बुली ने ए कोन कहउछंती हरिधन अरे ताहले की कोन भूल करछ बाबा अरे बहुत बड़ घटना घटी जाइछि रे की घटना घटिछि बाबा अरे तो सेनापति सहित मिसी मत राज्य बाहर कर देले ना हरिधन को सत कहूची पिता
ହଁ ଧନ ଆପଣ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରି ଏ କଣ କଲେ ପିତା? ଏ କଣ କଲେ? ଆଉ କଣ କରିଥାନ୍ତି ରେ? ଆଉ କଣ କରିଥାନ୍ତି? ମୋ ସତ୍ୟ ହିଁ ସତ୍ୟ ପଥାଇ ମୋତେ ମିଥ୍ୟା ପଥକୁ ନେଇଗଲା। କଣ କରିବି? ହେଲେ ପିତା, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି କେମିତି ହେଲା ପିତା? କିଏ ତୁମର ଅବସ୍ଥା କଲା ପିତା? ଆରେ ସେ ସେନାପତି ତ ମା ସହିତ ମିଶି ଏ ଅବସ୍ଥା ମୋର କରିଛି। ମତେ ମାରି ମାରି ଏ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାର ଏ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କଣ କହୁଛ ପିତା ତୁମେ? ହରେ ଧନ ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏତେ କଷ୍ଟ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପରା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଅଛି। ନିଶ୍ଚୟ ପିତା, ତାକୁ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ହେରଣ କାହିଁକି ଖୋଜି ବାହାର କରି ତାର ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପିତାଶ୍ରୀ, ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦେବା। ହରେ ଆମେ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ସେମାନଙ୍କୁ। ହଁ ପିତା, ଚାଲ ଏଥର ଆମେ ଫେରିଯିବା ହେଲେ ପିତା ଆଉ ଦୋଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା। ପିତା ତୁମକୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ହରିଧନ ନିଶ୍ଚୟ କହିପାରିବୁ। ଏ ବନ୍ଧୁ ଜଣକ କହୁଛି ମୁଁ ରତ୍ନାକଳ ରାଜ୍ୟର ରାଜକୁମାର। ସେ ଠିକ କହୁଛି ରେ। ସେ ହଉଛି ତ ବଡ ଭାଇ। ସେ ହେଉଛି ବଡ଼ ଭାଇ। ଭାଇ ଭାଇ ସତରେ କଣ ଏ ମୋ ଛୋଟ ଭାଇ? ହେଲେ ପିତା, ହରିଧନ ଆମେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝିଥିଲୁ। ହଁ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ପିଲାଦିନରୁ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଥିଲି। ହଁ ଆଉ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା ଶେଷରେ ମୁଁ ହାତ ଛଡ଼ା କରିନେବାରୁ ଶେଷକୁ ମୋ ସାନ ଭାଇ ସେ ମୋ ପ୍ରିୟାକୁ ଭଲ ପାଇ ଆସୁଥିଲା। ହେଲେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝାଇବାରେ ଏଇ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଚୟ ମାଗିବାରୁ ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ବୁଝିପାରିଛୁ ଯେ ଆମେ ଦୁହେଁ ହଉଛୁ ରତ୍ନଗଡ଼ର ରାଜା। ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ ପୁଅର ବିବାହ ହିଁ ହୁଏ। ସେ ଯଦି ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଆଉ ଏ ଯଦି ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ମଝିରେ ତ ଆସିବାର ଉଚିତ ନୁହେଁ ରେ ଧନ। ପିତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପରି ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଥାଉ ଥାଉ ଏ ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ କରିବାକୁ ବସିଥିଲି? ନା ବଡ଼ ଭାଇ, ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରେ ନା। ତ ଆତ୍ମାର ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟା ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ହେଲେ ବଡ଼ ଭାଇ, ଯାହା ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି ଆଜି ମୋତେ ତୁ କ୍ଷମା କରିଦେ। ଆରେ ଅଜଣାତରେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି କ'ଣ କିଏ କାହାକୁ କ୍ଷମା ମାଗେ? ନାଇଁ ଭାଇ ନାଇଁ, ଆମେ ପରା ଗୋଟିଏ ରକ୍ତର। ହେଲେ ଏ କଥା ଭୁଲି ପିତାଶ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଏ ଅବସ୍ଥା କରିଛି, ଚାଲ ଯିବ ପିତାଶ୍ରୀ, ଚାଲ ଯିବା ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଶତ୍ରୁ ନିଶ୍ଚୟ ତାର ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦେବା। ଦୋଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା। ହଁ ପିତାଶ୍ରୀ, ତାପରେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା। ଠିକ ଅଛି ପିତାଶ୍ରୀ, ତାହେଲେ ଚାଲ ରେ ଧନ ମୋ ସହିତ ଆସ। ତାହେଲେ ମଞ୍ଜରୀ, ଚାଲ ଆମ ସାଥିରେ ଯିବା।